ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Dili mo ubos sa 37 ang patay tungod sa magnitude 7.8 nga linog sa Maasim, Sarangani, sumala sa Office of Civil Defense. General Santos City LGU nagdeklara na og state of calamity. Pipila ka kalsada og tulay sa Maasim, Sarangani nga sentro sa magnitude 7.8 nga linog nangaguba og nakitaan og dagko nga mga liki sa yuta. Grabing kadaot sa mga infrastruktura, gibiling danyo sa magnitude 7.8 nga linog sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Magnitude 7.8 nga linog sa Sarangani, lakip sa tulo ka pinakakusog nga linog sa Pilipinas, sulod sa 50 ka tuig. Og kabanay og mga higala sa batanong atleta nga si Rene Clert Baterbonia, nagsubo sa kalit nga pagpanaw niini. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Misa ka na sa dili moubos sa 37 ang namatay atol sa magnitude 7.8 nga linog sa Maasim, Sarangani nga nabati sa daghang lugar sa Mindanao. Samtang kapinlibo na ang aftershocks human sa linog. Ani ang report. Sa tala sa Office of Civil Defense, dili buubos sa 37 ang namatay tungod sa magnitude 7.8 nga linog sa Maasim, Sarangani kagahapon. Lakip niini ang upat sa Davao Region kung asa tulo niini gikan sa Sarangani, Davao Occidental ug usa sa Digo City. Sumala sa OCD-11 sa impormasyong nakuha sa GMA Superradyo Davao, upat sab ka tawo ang padayong gipangita, human natabunan og nahugmak nga balay sa lungsod sa Sarangani ug laing 23 ka tawo ang samdan. Sa karon anaa sa 9,000 ka tawo sa 19 ka barangay sa Davao Region ang apektado sa linog. Samtang alas 3 sa hapon kagahapon, nagdeklara na og state of calamity ang General Santos City tungod sa grabing danyos dala sa kusog nga linog. Kinihuman ang special session sa Gensan City Council kagahapon aron mapaspasan ang pagpagawas og pondo alang sa panginahanglanon sa mga apektadong residente. Samtang tungod na atol sa unang adlaw sa klase ang kusog nga linog, pipila ka mga estudyante ug ilang mga ginikanan ang nabulabog. Sa Alabel, Sarangani, tunga-tunga sa flag ceremony sa usa ka tulunghaan dihang naglinog. Saysay ni Yus Cooper Zaina nga usa ka magtutudlo sa tulunghaan, nagtuo silang hinay lang nga linog apan dihang mikusog. Dunay mihilak ug ang ubang ginikanan giadtuan ang ilang mga anak. Nang lingkod sab sila kay matumba matod pa sila tungod sa kakusog sa linog. Hinuon gigiyahan sila sa ilang school head aron mukalma sila. Sa General Santos City, makita sa video nga kuha ni Yus Cooper Lindili nga nagkapuliki kining amahan dihang gibalikan ang iyang anak atol sa kusog nga linog. Naka-shorts lang sab kini ug usa ka tsinelas lang ang suot samtang gigakus ang anak. Sa Davao City, sa Yuskop ni Giselle May Bungguyan, makitang milingkod ang pipila ka ginikanan sa school grounds ug ang uban midagan sa classrooms aron pangitaon ang ilang anak. Hinuon luwas silang nakauli silang panimalay. Makita sab nga daling nang gawa sa mga pasahero sulod sa General Santos City Airport. Madungog pa sa video nga gipangita pa ni Yus Cooper Demarc Estopado ang iyang kauban. Bag-o ra daw sila miabot sa airport gikan Metro Manila o ginahulat ang ilang bagahe dihang naglinog. Hinuon anaa na sila sa maayong kahimtang. Sumala sa FIVOX as of 8 a.m. kaganina. Kapin 1,100 na ang natala nga aftershocks human sa magnitude 7.8 nga linog kung asa anaa sa magnitude 6.4 ang labing kusog nga aftershock ug magnitude 1.3 ang pinakahinay. Sara Hilomen Velasco, One Mindanao. Nagbilin sab og grabing kadaot sa infrastruktura ang pagigo sa magnitude 7.8 nga linog kagahapon sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Atong sayron ang sitwasyon sa Jazz sa live report ni Argil Relator. Argil.
Sara mga balay, propiedad o government buildings ang nangaguba human sa nahitabo nga kusog nga pagtayog nga miigo din hisab sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Usa sa mga hagit nila karon ang pagsulod sa pipila ka mga barangay tungod sa nagakahitabo nga mga landslide sa maong mga lugar. Perting trabaw sa maestrang si Sandy Joy de los Santos, human lagmit siyang matabunan sa pagdahili sa yuta gikan sa bukid padulong sa highway sa Don Marcelino, Davao Occidental ato sa pagtayog sa magnitude 7.8 nga linog Lunes sa buntag. Padulong unta siya mo duty diyang naabtan og linog sa dalan. Natumba na matud pa ang iyang motor. Busa ni kamang na siya duol sa pangpang. Lord, thank you! Napatungan na matud pa siya sa duha ka landslide. Luwas siya og nakahiagom og mga bunog sa pipila ka partes sa lawas. Dihang gisubay sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang dalan sa Don Marcelino. Tataw ang pipila ka mga dalan nga giagian og pagdahili sa yuta gikan sa bukid. Hinoon, napadapli na ang mga debris sa pipila ka area. Apan padayon pa ang clearing operations. Gigamitan na og heavy equipment sa kabaga sa midahiling yuta. Mga kapuso, padulungay na unta ta sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Apan natanggong kita dinhi sa Sitio Kawayan, Barangay Kyobog sa Don Marcelino. Gusto makita dinhi kini nga parte sa bukid ni dahili padulong na sa dalan. Busa natanggong kita sanglit nagapahigayon pa karon ang clearing operations sa mga otoridad. Sumala panhitabo kini atol sa pagtayog sa kusog nga linog kagahapon sa buntag. Ang residenteng si Woody, pila lang katikang ang gilayon sa ilang balay sa midahili nga partes sa bukid. Yan tingala ko na ako sa kong balay, kalit panang ang balay kay nauyog. Pagtanaw na ako sa akong atbang, kanang yuta midahili na mao na ang sulod ko sa balay, gikuha na kong ako naniguro gid ko nga bahala lang matabunan ang balay basta kay ang akong ako safety. Nagkaguliyang na ang mga ginikanan pasulod ug mga estudyante pagawas sa gate sa Calbay National High School sa lungsod sa Jose Abad Santos. Daw nahimong gabo na ang kabaga sa abog nga milukop sa palibot dihang giuyog ang school building sa eskwelahan. Ang mga magtutudlo ang ulahing ni Bakwit pagawas sa eskwelahan. Sige na, hinahinay lang. Ayaw sa building, please! Sige na! Proceed na! Sa karon, palisuray pa nga makalusot padulong sa maong lugar. Sa barangay Butulan, duha ka mga individual ang nakahiagom og mga samad sa lawas. Human matud pa, madatugan sa nahugno nila nga balay. Sanglit dili pa maagian ang dalan. Gisakay sila sa motorbangka ug sa dagat iagi aron mahatod sa District Hospital. Hinoon, dihang gisubay sa Tomas Las Chica District Hospital na discharge na sila. Sa mismong sentro sa Jose Abad Santos, gikordon una ang ilang munisipyo. Sa mga tent una nagaopisina ang mga ahensya sa LGU. Sa barangay Magulibas, naguba ang ilang barangay hall. Wala sab misaler ang kalikon sa bakal sa ilang bag-ulang gi-repair nga covered court dihang mihalok na sa ground ang atop. Usa sa mga pinakagrabe nga naapektuhan sa linog dinhi sa Jose Abad Santos, Davao Occidental ang barangay Magulibas ug kana ang itsura karon sa kong likod mao kana ang ilang barangay hall no nangatagak na ng structure sa taas nga bahin dagkong bitaksab ang makita. At tubangan ni ana kini ang ilahang covered court kaning gym sa barangay no. Makita nato nga gipadapa sab kini sa linog. Wala misaler ang kalig-on sa bakal human mitay ug ang kusog nga linog. Ang kaning gym na mo, kanang naghinay-hinay na siya mo, ipagkatumba niya. Pero niuna jud ang anang barangay hall sa taas niya. Mo na siya na. Wala tao diha. Wala sir, kay sayo pa man sa buntag. Pero wala pa tao sa Wala pa po. Pasalamat lang po sa Ginoo nga wala gyud tao pa. karon sa iba. Ay, napagyapon sir kay napa may kuan, uyog-uyog pa man gyud.
Gabalik-balik ang linog. Duna say nakitang danyos ug liki sa katapan nga health center ug multipurpose hall. Duna say parte sa konkretong dalan nga miukang na. Doon muna kami sa dati naming building sa dati naming barangay hall na doon kung saan kami nag-session, doon muna kami pansamantala. Ngayon lang siya, dito lang kami nag-meeting ng mga kasama ng mga kagawad ko. Kasi parang di po namin makita yung sitwasyon niya, parang ma-emosyon po tayo sa ating nagiba ng aming barangay. Ang balay sa pamilyang Bacolod na wagtang na ang pader. Nagbitay na ang balay sa pangpang. Dili na sir kay delikado na kay nga area dire, mangita na gyud itong area ug asa may makakuan og area makakita. Sa linog sir, asa yung bakit karon na kay mga after sa Kuan sir kanang trauma gyud sir. Tanan gyud mi pati mga anak nako mo linog lagamay kanang kuratan dayon mo aksyon nila sila hilak. Tulbaan gyud sila sir. Ninawagan ng LGU sa DPWH ug ubang LGUs nga tabangan sila sa road clearing operations sa mga dalan nga dili pa maagian tungod na babagan sa midahili nga yuta sama sa barangay Tabayon, Malalan, Tanuman, Nuing, Butulan, Sugal, Patulang, Itayo, Balangonan ug Kayaponga. Sara, karong hapon lang gikumpirma kanato ni Jose Abad Santos Mayor Jason John Joyce nga subo palundungon ni abot sa 7 ang natalang namatay nga mga residente tungod sa nahitabo nga linog unom ni ana ang natabunan sa nidahili nga yuta samtang ang usa ka senior citizen nga bedridden matud pa nga nadaganan dihang nahugno ang iyang gipuy-an. Sara. Kinagang salamat ug amping mo diha Argil, relator. Ang magnitude 7.8 nga linog kagahapon kung asa natala ang epicenter sa Maasim, Sarangani, lakip sa 3 ka pinakakusog nga linog nga natala sa nasod sulod sa 50 ka tuig. Gani daghang infrastruktura ang naguba ug ubay-ubay ang namatay. Ani ang report. Tabang! Sa miaging 50 ka tuig, 3 ka higayon nga nakatala ang Pilipinas og linog nga magnitude 7.8 pataas ang gikusgon. Usa niini ang magnitude 7.8 nga linog sa Luzon niadtong 1990 kung asa ka pinlibo ang namatay. Laing usa niadtong 1976, halos 50 ka tuig ang milabay. Ang magnitude 8.1 nga linog nga miigo sa Moro Gulf ug nagresulta sa tsunami sa Sulu Archipelago, Southern Mindanao ug Zamboanga Peninsula. Anaa sa kapin 8,000 ang namatay. Sama sa linog ni atong 1976, paglihok sa Cotabato Trench ang tinubdan sa magnitude 7.8 nga linog sa Maasim, Sarangani adlawng Lunes. Parehas sa dagat ang epicenter sa duha ka linog. Parehas nga intensity 8 o very destructive ang pinakataas nga natala nga intensity. Apan mas ubos ang tsunami nga resulta sa linog sa Sarangani. Itandi ni atong 1976 kung asa 85% sa mga namatay tungod sa tsunami. Sumala sa FIVOLCS, subduction o pagkahugno sa bahin sa Cotabato Trench ang tinubdan sa linog sa Sarangani. Up and down po ito, parang may sinusuntok sa ilalim kapag malapit po tayo sa epicenter ng lindol. Pero kapag malayo po tayo sa pinangyarihan ng lindol, for example, nasa may bandang Leyte tayo or nasa Cebu, ang nararamdaman na po nila doon ay sideway motion. Sa karon gawa sa seismic measuring equipment, gipakatag na sabdaw sa Davao ug Moro Gulf ang mga tsunami monitoring device sa FIVOLCS. Magpadala sab ang ahensya og quick response team sa Sarangani aron tun-an ang nahitabong linog. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Balik normal na ang trabaho ug klase sa Cagayan de Oro City human nasuta sa Office of the Building Official City Engineering Office. Nga walay nadanyo sa mga infrastruktura sa gobyerno human na sinati ang linog kagahapon. Kinaepekto sa magnitude 7.8 nga linog kagahapon sa Maasim, Sarangani kung asa intensity 3 ang nasinati sa Cagayan de Oro City. Human ini paspas nga gimando sa mayor sa syudad ang pagpahigayon og rapid assessment sa mga nag-unang infrastruktura sa syudad sama sa mga eskwelahan, ospital ug mga opisina sa gobyerno. Sumala sa City Engineering Office sa Cagayan de Oro City na inspeksyon ang mga high-rise condominium sa syudad, lakip na ang mga ospital. Wala sab sila'y nakita nga major damages nga epekto sa linog.
Busa girekomenda na nila ang pagbalik sa normal nga operasyon sa ospital ug ang klases sa mga eskwelahan. Gilibot sab nila ang mga tulay sa syudad din wala say nakit-ang danyos. Sa karon balik na sa normal ang operasyon sa gobyerno apan giaghat gihapon nila ang tanan nga magmabinantayon ilabi pa sa posibilidad nga duna pay mga aftershock. Wato kabalo bisag walay linog na mga liki no, muliki ang ilang building o dili na to matag-an, so dili lang gid makuli pag report sa city engineer's office, sa city building office, sa CDRR. Kaya aron matagaan na og pagtagadayon. Minor damages lang ang nahitabo nga danyo sa parte sa Bucana Bridge sa Davao City atol sa inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon kaganina buntag. Sumala ni Dizon, wala naapektuhan ang main structure sa mismong tulay. Hinungdan nga wala na kinig gisirado o nagpabiling maagian sa mga sakyanan. Expansion joints lang matud pa ang naguba ug maayo na sab gilayon kini. Gani padayon ang pag-repair ni ini sukad naguba atol sa magnitude 7.8 nga linog sa Maasim Sarangani kung asa nakabati og intensity 5 ang Davao City. Humanon matud pa ang maong naguba nga bahin sa tulay sunod sa gibana-bana ang 3 hangtod 5 kaadlaw. Dugang ni Dizon nga tutukan karon sa ahensya ang pag-ayo sa mga naguba nga infrastruktura sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental ug sa Matanao, Davao del Sur. Ilabi na ang mga tulunghaan. Nag-deploy sab sila og mga personahe sa Davao Occidental ug Davao del Sur ug nakig-alayon sa mga lokal nga kagamhanan alang sa tabang sa mga nalinugan, subay na sab matud pa sa mando ni Pangulong Bongbong Marcos. Nibiyahe sab si Dizon padulong sa Jensan aron i-assess ang mga nagubang infrastruktura tungod sa linog. So safe siya, na-check na rin yung ilalim, safe. Meron ng yung mga tawag nila, yung expansion joint lang medyo nagka-problema lang ng konti, pero within 3 days to 5 days tapos na lahat to. Pipila ka infrastruktura ang nadanyo sa Maasim Sarangani nga mo'y sentro sa magnitude 7.8 nga linog kagahapon. Live natong sayron ang detalye gikan sa Maasim Sarangani kauban si Efren Mamak. Efren? Yes, Sara, na danyos ang pipila ka mga nagunang kalsada og tulay sa Maasim Sarangani human nga sentro ang maong lungsod sa usa sa pinakakusog nga linog sa nasod. Usa ka lane lang sa ang ginapagian sa mga motorista kining National Highway sa Barangay Tinoto, Maasim Sarangani. Kini human nahugno ang nakong bahin sa riprap atol sa pagtayog sa magnitude 7.8 nga linog kagahapon kung asa epicenter ni ini ang maong lungsod. Gani ang maong riprap nga nahugno hapit na mutabon sa kabalayan nga anaa sa ubos. Kamatikdan sab ang dagkong liki sa mga yuta sa maong kadalanan. Gikabalakan nga basig mobigay na kini kung dunay sa gunsong pag-ulan o linog na sab. Susama sab ang sitwasyon sa usa ka tulay sa Barangay Kablakan. Usa ka lane lang ang ginapagian sa mga motorista. Daghan sab ang mga liki sa maong tulay, lakip na sa pundasyon ni ini. Gusto na itong ipaabot sa Department of Works and Highways nga matagaan nila og as soon as possible nga action temporarily or any ways of para ma-prevent nga mudako pa ang damage. Samtang 60 ka magbanay pa ang mihiklin sa evacuation sa Barangay Poblasyon Maasim. Sagad kanila gikan sa 2 ka coastal barangay nga nabalakas sa posibleng epekto sa tsunami. Apan bisan gilip ang tsunami, ang uban kanila nahadlok pa mamalik gumikan sa aftershocks. Matabangan pa mi diri ba kay kaning amo ang kahimtang karon kulang mi og tubig, among pagkaon suporta. Okay, di pa man mi ka panginabuhi og kuan kay nga trauma pa mi. Brownout sab ang nagunang problema sa probinsya, gumikan sa linog. Gani ang Municipal Hall sa Maasim, misilbi na isip charging station sa mga residente. Ang power source gikan sa baterya sa sakyanan. Padayon karon ang koordinasyon sa LGU sa mga ahensya aron mahaturan og ginabang ang mga apektadong magbanay. Sara, sa karon brownout pagyapon apan malaumon kitang tagdon kini sa NGCP. Sara. Okay ra ang salamat ug amping mo diha, Efren Mamak. Kabanay sa student athlete nga si Rene Clert Baterbonia. Nagsubo sa kalit nga pagpanaw ni ini. Nahinabi pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao si Baterbonia. Human ang knockout game ni ini sa men's secondary basketball sa 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur. Ani ang tipik sa iyang pahayag? Siyempre masaya at thankful dahil maraming tao sumusuporta sa akin.
Siyempre, kailangan pa namin ma-prepare para sa bukas na laro. And kung anong pinakita namin ngayon, yan din ipapakita namin. Mao gini ang ulahing interview sa GMA Regional TV 1 Mindanao kang Rene Clert Baterbonia. Pagkahuman sa ilang dula tali sa Ilocos Region sa 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur sa men's secondary basketball kung asa gitambakan niini ang kontra. Apan subo lang palandungon nga ang batanong atleta namatay kagahapon. Human giingong nalumus kauban ang laing pang player sa team building sa men's basketball team sa kadagatan sa Dipakulaw sa Baler, Aurora. Gikumpirma sa Police Regional Office 3 ang insidente ug base sa inisyal nga investigasyon, gingong nadagit sa mga dagkong balud ang mga biktima ug naabot sa lalum nga bahin sa dagat ug nalumos. Gitabang matud pa sila apan gideklarang patay sulod sa medical facility. Kagahapong adlaw personal nga gihinabi ni Agusan del Sur Governor Santiago Cane Jr. ang ginikanan sa Batanon. Apan emosyonal ang inahan niini nga miangkon nga wala masayod sa pamaagi sa pagbansay nga ginapahigayon sa tulunghaan alang sa mga atleta niini. Nibiyahe sab ang inahan padulong sa kauluhan aron kuhaon ang patayng lawas sa anak. Dugang sa inahan nga naningkamot ang bata aron tabangan ang pamilya nga makalingkawas sa kapobrehon. Naila ang biktima nga kanhing MVP o gold medalist sa men's secondary basketball sa 2025 palarong pambansa ug silver medalist sa bag-uhay lamang nga 2026 palarong pambansa sa hometown nga Agusan del Sur. Naagi sa ilang mga sport, ako nang gisuportahan kay para makasurvive din sa kalisod. Kabalo na sila tanan. Wala nila gi-orient nga, ma'am, pag maani mo hang anak, naami training ingana. Kung di pasamot lang po nila nga naana, kumusugot. Kapin 3,000 ka residente sa Pagadian City ang mibakwit tungod sa kahadlok sa gi-issue nga tsunami warning kagahapon. Giling mibakwit ang mga residente sa coastal barangays ngadto sa Asenso Covered Court nga giandam nga evacuation center sa lokal nga kagamanan. Sumala sa mga residente nang hadlok sila sa pausab-usab matud pa nga lihok sa dagat. Human ang magnitude 7.8 nga linog sa Maasim, Sarangani. Kinihuman gisaka sa Philippines ang tsunami warning sa managlahing lugar sa Mindanao. Lakip ang probinsya sa Zamboanga del Sur. Giling nang hatag og tabang ang Pagadian City LGU ngadto sa mga namakwit. Hinuon gibakwi ang tsunami warning pasado alas 3 sa hapon kagahapon ug namalik na sa ilang mga balay ang namakwit nga mga residente. TV ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Gisaka na sa Matanao LGU ngadto sa provincial government sa Davao del Sur ang hangyo nga pondo alang sa pagpademolish sa abandonadong school building sa Matanao National High School nga nahugmak atol sa kusog nga linog kagahapon. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Hagbay ra unta giaprobahan sa Commission on Audit ang pagpademolish sa school building sa Matanao National High School sa Matanao, Davao del Sur nga nakitaan na og danyos sa sagunsong linog niadtong 2019. Sumala ni Matanao Mayor Iric Agbon, wala matud pa na hinayon ang pagpaguba tungod wala matud pay budget ang DepEd alang niini. Hangtod na abta na lang gayud kini og kusog nga linog Lunes sa buntag. Gipabandon na nato kay nakita nato nga dunay tulo ka kolom ata ang iyang integridad ba. Gi-question na gyud sa ato ang kaning mga engineers. 2 years ago meron ng approval ang COA, Commission on Audit, na pwede na siya nga kubaon. Pero lagi tungod sa kadako sa dapat nga gastuhon, walay kwarta ang Department of Education para i-demolish silang building. So they need the help of the LGUs. Muabot sa gibana-banaang 1.7 million pesos ang gastuson sa pagpademolish sa maong school building. Nangayon na og tabang ang Matanao LGU sa provincial government sa Davao del Sur. Akong tanaw, sa previous na ko nga estimate man ko kinahanglan mga almost 1.7 million ang pag-demolish sa whole building. So gastuhan na lang yun siguro with the help of the provincial government. Magpadala og sulat ang pamunuan sa eskwelahan o gi-endorso sa Matanao LGU ngadto sa provincial government aron matagan og pondo sa Quick Response Fund ubos sa Special Educational Fund. Nakatakdang tukuran matud pa kini og bagong school building sa DepEd kung matapos ang demolisyon sa abandonadong building. Ginakuhaan pa og payag ang provincial government kalabot niini. Samtang nagpadayon pang assessment sa ubang school buildings kung asay pahigayon ang klase sa mga estudyante.
Busa, suspendido pa ang klase sa maong tulunghaan, lakip na sa ubang tulunghaan sa lungsod. Ginahulat pa sa mayor ang clearance gikan sa Municipal Engineering Office kung kasaligan pa ba ang structural integrity sa school buildings sa tanang tulunghaan sa lungsod. Una bakwion ang suspension order ug magpagula og bagong executive order labot sa resumption sa klase. Samtang padayon sab na suspendido ang tanang tourism activities sama sa trekking o caving activities, lakip ang waterfall visits sa Matanaw. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Nag-deploy og kalusugan food truck sa General Santos City ang Office of the Vice President human sa magnitude 7.8 nga linog kagahapon. Dala niini ang mga pagkaon alang sa 150 ka rescuers ug frontliners nga nagkatabang sa search, rescue and retrieval operations. Nagpabilin sabdaw nga naka-standby ang OVP Southern Mindanao Satellite Office alang sa mga dugang panginahanglanon sa operasyon ug uban pang tabang. Mamahimo ninyo makita kini nga episode pag-usab uban pang lokal nga balita pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakauling balita sa mga rehiyon. Ug mao kato ang muling balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Walay gidapigan, walay giprotektahan. Kaniadto karon serbisyo tinuod lang.